गुम है जो तेरी आँख का मंज़र तलाश कर, बाहर जो खो गया है वो अंदर तलाश कर, जो तुझको तेरी ज़ात से बाहर निकाल दे, दश्ते जुनूँ में ऐसा कलंदर तलाश कर। तुम्हारे जिस्म अभी ज़ाहरी गुनाहों से पाक नहीं हुए और तुम अंदरूनी पाकीज़गी का दावा करते हो। तुम मखलूक से तो दुरुस्त रवैया रखते नहीं और खालिक से दुरुस्त रवैया रखने का दावा करते हो। उस जिंदा का इश्क इख्तियार कर जो सदा रहने वाला है, उसका इश्क इख्तियार करके तमाम नबियों ने इज़्ज़त पाई। तो ये ना कह कि हमारी रसाई बादशाह तक नहीं है, क्योंकि करीमों पर बड़े काम दुश्वार नहीं होते। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार ही में रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए उस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम करवा ना ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा जाता है। एक गलत पासवर्ड से मामूली मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत तर्ज ज़िंदगी गुजारने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। हो सकता है एक चीज़ तुम्हें नागवार गुजरे और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। बेशक अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। नाम मोहम्मद से खुशबुए वफ़ा आती है, उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कहते हैं कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जितना लगाव रिस्क से है, अगर उतना लगाव रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर होता। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दो तो वो शर्मा कर आजिज़ी और मुखलिसी से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल, नीच और घटिया इंसान को इज़्ज़त दोगे तो तकब्बुर से अकड़ जाएगा, मुखालफत में उतर जाएगा। छोड़ने वाले हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं, उन्हें जाने दें। यकीन कीजिए जो आपसे मुखलिस होंगे वो 10 जूते खा के भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ ही समझ आती है, वक्त सारे राज खोल देता है। ख़यालों की हिफाज़त करो ये अल्फाज बन जाते हैं, अल्फाज की हिफाज़त करो ये अमाल बन जाते हैं, अमाल की हिफाज़त करो ये किरदार बन जाते हैं, किरदार की हिफाज़त करो ये पहचान बन जाते हैं। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं और दिल ही दिल में रखते हैं, यहाँ तक कि एक दिन वो दिलों का खोट रिश्तों के टूटने का सबब बन जाता है। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरसते हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हो, खुशियाँ हो या सुकून हो। शिकायत मौत से नहीं अपनों से थी, मुझे ज़रा सी आँख क्या बंद हुई कब्र खोदने लग गए। ख्वाहिशात का घोड़ा बेलगाम हो जाए तो अपने ही सवार को गिराकर पैरों तले रोन डालता है। और तुम क्या जानो जिस पर तुम्हारा दिल कट रहा है वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और अल्लाह उसी रास्ते से गुजर कर तुम्हें तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक ले जाए। तुमने तो मंजिल की दुआ मांगी है, रास्ता अल्लाह की मर्जी का हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। बस यकीन रखो अल्लाह तुम्हें वही पहुँचाएगा जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। सब्र और यकीन के साथ सफ़र जारी रखो। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से अल्लाह। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, उन्हें वो रास्ता दिखाता है जो वो भूल बैठे हैं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मुहात उन लोगों से रहती हूँ जो मेरे साथ होते हुए ज़हन में बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह दिखाता है। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और उस रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता।
ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کے تو حج کر آیا، تو نے نیکی کر کے گناہگار کو حقیر جانا، بہتر تھا تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، یہ نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو، آمین یا رب العالمین۔ ایک دانشور سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ دانشور نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا، موت کا وقت تو کسی انسان کو معلوم ہی نہیں۔ فرمایا، تو پھر ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو۔ ابلیس اس لیے بھی مردود ہوا کہ اس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، اخلاق سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، ایک بار نگاہوں میں آ کر پھر ساری عمر رلاتے ہیں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ ہماری کتنی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہاں ہی آؤ گے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ زندگی کا سفر بہت مختصر ہے، لہٰذا احتیاط ضروری ہے کہ کہیں غلط انتخاب پر سارا سفر رائے گیا نہ ہو جائے، ساری محنت بیکار نہ چلی جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے ذوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھ دی۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ مکمل دو ہی دانوں پر ہے تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کی شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔